हाय एवरीवन तेहना नवा भिडियो सानाम जुआन को सागुन दाराम तो ब्रो जहाँ को रंग नंबर ते कुड़ी चेष्टा पे एतहब कदा से पे चेष्टा को भाई ओनकान को कड़ा को तेहना नवा भिडियो पोइलो खन मुचाद धाबी नेल ताबन पे से कथा को धैर्य सहकारे मुचाद धाबी आंजम ताबन पे ठीक है। कारण तेहन जहाँ कथा को आपे शेयर भाई नवा को कथा ऊपर जदि आपे गुरुत्वा ताहले किन्तु इन मेतापे कना जे कोनो जहाँ लेकानी रागी कुड़ी गए हुई चुआन भाई बेस कয়েক दिनेर मध्य आम प्रति दुर्बलोआ से आम प्रति इम्प्रेसोआ ठीक है। चलो तबे पॉइंट रे प्रथम कथा हुयुक कना ब्रो रंग नंबर ते कुड़ी चेष्टा करते गेले प्रथम जहाँ दरकार कना भाई ओना दो हुयुक कना कुड़ी को साथ रड़ गल्पते स्मार्टो हुयुआ ठीक है। आम जतटा रड़ गल्पते स्मार्टोआ ततटा आमा लाभ ठीक है। विषयटा बुझा गेছে आम जतटा बागाव गुछाव कते मज मज कथा मेन दाड़ेआ भाई ततटा कुड़ी आम प्रति इम्प्रेसोआ विषयटा बुझा गेছে। कारण रंग नंबर ते कुड़ी पटाव करते दो आमा चेहरा दो बाय नेल तमा आमा भয়েস गे आंजम दा से आमा कथा गे आंजम नामे तमा ठीक है। ताते करे आम जतटा बागाव गुछाव कते मज मज कथा को मेन दाड़ेआ कमप्लीमेंट को एम दाड़ेवाया ठीक है ततटा किन्तु कुड़ी आम प्रति दुर्बलोआ এই গেল প্রথম কথা ঠিক আছে। এবার দ্বিতীয় পয়েন্ট রে চালা মাড়াং রে যাহাই কো নিথ চ্যানেল আরো পে সাবস্ক্রাইব ভাই অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব কাত তাবন পে আর ইনফরমেশন যদি ভাগি পে বুঝা অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার দো একাল গাল পে হিড়িং তাবনা ঠিক আছে। কারণ দুলের রাইবার ইউটিউব চ্যানেল রে দো লাভ রিলেটেড ভিডিও গে আপলোডোয়া বিষয়টা বোঝা গেছে। এবার দ্বিতীয় কথা হুয়ুক কানা ব্রো নিতো বর্তমান সময় রে প্রায় অধিকাংশ কড়া কুড়ি গে কিন্তু স্মার্টফোন को ব্যবহার দা ঠিক আছে কিপ্যাড দো কিন্তু সেরকম তো বাং को ব্যবহার দা বিষয়টা বোঝা গেছে। এরপর আম যদি ভাই মেটাং কুড়ি রং নাম্বার তেম ফোন আয়া উনি আমা নাম্বার নাম সাথে আমা সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট কিন্তু ফলোই তামা বিষয়টা বোঝা গেছে আমা চেহারা নেল লাগি সে আম নেল মে লাগিতে বিষয়টা বোঝা গেছে। এরপর আমা যদি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট को তাহেনা ভাই তাহলে কিন্তু ওনা করে সেরকম প্রোফাইল পিক এমা মে সে ডিপি করে সেরকম ছবি को দহো কাতাম। कारण आम जो मिट्टांग थतज थतज छवि दो का भाई और कुड़ी जो छवि को नेल तमा ताहले उनी मने देट नुई थतज कोड़ा दो इन दो बाñ कुसियाय काना से नेल तोरा किन्तु इगनोर मिया विषयटा बुझा गेছে। इन चेज मेन लगे काना ओनातेñ मेतापे काना अति अवश्य सेरकम छवि दो का तामन पे जाते करे कुड़ी नेल साथे किन्तु आम प्रति आकर्षणक मा বিষয়টা বোঝা গেছে। এই গেল দ্বিতীয় কথা। এবার মুচাদ কথা হুয়ুক কানা ব্রো রং নাম্বার তে কুড়ি পটাও করতে গেলে কড়া কুড়ি সমানভাবে কিন্তু এড়া কথা কো মেনা বিষয়টা বোঝা গেছে। এরপর আম যদি ভাই উনি কুড়ি পটাও লাগি তে এড়া কথা কো মেনা আর যদি উনি কুড়ি ওনা পয়েন্ট যদি হিসাব রাখাবা তাহলে কিন্তু ওনা এড়া কথা কিন্তু আম সারিনা কান লেকা গে কিন্তু বুঝাও হুয়ুক তামা বিষয়টা বোঝা গেছে। সে যদি জাহানা কিছু মেতাম খান ওনা কথা দ্রুত কিন্তু পাল্টাও হুয়ুয়া जहाँ लगी उना लगित ते दरकारोग कना उपस्थित बुद्धि বিষয়টা বোঝা গেছে। তো অবশ্যই রং নাম্বার তে কুড়ি পটাও করতে গেলে উপস্থিত বুদ্ধি অবশ্যই দহ দরকার কানা কুড়ি যদি অনকানা কথা কুলি মিয়া ভাই তাহলে কিন্তু দ্রুত আম যাতে ওনা পাল্টাও দাঁড়ায় মা সে উনি বুঝেও দাঁড়ায় মা বিষয়টা বোঝা গেছে। ওনা হাতে থেকে মেতাবে কানা উপস্থিত বুদ্ধি তো অবশ্যই দরকার কানা রং নাম্বার ক্ষেত্রে তো বিশেষ করে বিষয়টা বোঝা গেছে। আর যদি এমনি ইয়ে রহ উপস্থিত বুদ্ধি দহ দো অবশ্যই দরকার কানা ভাই ঠিক আছে। কারণ কুড়ি পটাও ক্ষেত্রে তো চেদা इन लिया যত বিষয় নিয়ে উপস্থিত বুদ্ধি দহ দরকার কানা বিষয়টা বোঝা গেছে। তো ভাই নগো को पेया पॉइंट जो आपे पे गुरुत्व करते जो हयतो पे डेवलप दाड़ा ताहले किन्तु मेताबे काना जे कोनो जहाँ लेकानी कुड़ी गे हुई भाई जहाँ तीन रागी कुड़ी गे आमा रड़ गल्प कथा बार्ता आंजम तेगे किन्तु उनी फिदा और फिदा लेनखान गे भाई आमा लाभ বিষয়টা বোঝা গেছে। तो भाई तेहना भिडियो रेना कथा को ओकालेका अकय पे बुझाव केदा अवश्य कमेंट करते लई ताबन पे ठीक है। तो तेहना भिडियो दो नोट धाबिज गे परवर्ती बन जापामा आरो एटा कोनो टॉपिक आगु करते।